רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס. معلم الله بيعوض يا كبير. الله أكبر يا علاء. صورتك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يا زهراء لبيك يا حسين لبيك يا حسين. راحت الدناية يا أمي، راحت الدناية، راح البيت وراح كل شيء يا أمي. يا إمام وعلي يا إمام وعلي وينها يا محمد؟ ليك شخر. الله أكبر يا زهراء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله شكلي
الشام.